অনুশ্রুতি গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে প্রজ্ঞা অধ্যায়। কি সঙ্গতি কি রূপ দাঁড়ায়, রূপে নিহিত আছে তা। সঙ্গতিগুলির অর্থই বা কি, সংহতি নিয়ে থাকে যা। কোন বিভবের কেমন মিলন, কি রূপ আনে কোথায় কেমন, রূপ দেখে কি ঠিক করে নেয় প্রতিকৃতি যাহার যেমন। নিষ্ঠা নিবেশ আবেগ নিয়ে এইগুলি সব দেখে শুনে সংহতি কর বিহিত রূপে, যেখানে যেমন শুনে গুণে। বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণে গুণার অর্থের তাৎপর্যটা, সেইটি নিয়ে জানার পথে তল নিয়ে তুই জানতে তা। কোন ক্রিয়াতে কোথায় তাহার কেমন রূপটি ধরে থাকে, বিশেষভাবে জেনে নিয়ে প্রাজ্ঞ বোধে আনত তাকে। জানা তোমার তখনই হবে কারণ করণ ধরণ দিয়ে, নইলে সে জ্ঞান রজনী কাঁচা ব্যর্থ বোধের তত্ত্ব নিয়ে। মানে সংখ্যা 12। इस संगति में क्या रूप लेता, रूप में निहित वह है ही। संगतियों का अर्थ ही भला क्या, संगति लेकर जो रहती। इस विभव का कैसा मिलन, क्या रूप लेता कहाँ कैसा, रूप देखकर ही तुम ठीक कर लो प्रतिकृति जिसकी जैसी। निष्ठा निवेश आवेग लेकर इन सबको देख सुनकर संगति करो विहित रूप से, जहां जैसा गुण सुनकर। विश्लेषण और संश्लेषण से गुण और अर्थ के तात्पर्य को उसे लेकर ज्ञान के पथ पर चलो, ये तुम जानने उसको। जानना तुम्हारा तभी होगा कारण कर्म धर्म देकर, नहीं तो वह ज्ञान रहेगा कच्चा ही व्यर्थ बोध के तत्व लेकर।